ଯାଇଛି 1 ରୁ 10 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଶିଖିଛ? ଶିଖିଛ ତ? ଆଜି ତାହେଲେ ଖେଳିବା ଏଇ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କର ହେଲା। ଏମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଜଣକୁ ନେବି, ଯାହାକୁ କହିବି ଜଣକୁ ନେବି, କହିବି 1 ସେ 1 ଘରକୁ ଯିବ, 2 କହିଲେ 2 ଘରକୁ ଯିବ, 3 କହିଲେ 3 ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା। ଜଣ ଜଣକର ଏମିତି ଖେଳିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଆସ ଖେଳିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धारे आ जने की खेलियो ये 10 है हां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धारे अब आ के खेलियो हां आसो 1 2 3 4 गई 5 6 एपटे 6 हां 7 7 7 8 9 9 9 10 मारे आ की खेलियो जा राकेश कहीं राकेश बोलो काउंडा 1 2 3 गई 3 पापू जा 4 गई 5 5 5 पर 6 एपड़े सेपड़े एपड़े सेपड़े इधर 6 7 में 7 से गोल 7 अरे 8 8 9 एटा 10 हला ताली मार दियो रे भाई ताली मार दियो आगे खेलियो जा शुभम जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सुन लगे चलो ताली मारो आगे खेलो तुम खेलियो आसो हां 1 2 3 आउ जने जाओ ता पाखु आउ जने जा 4 1 2 3 कर जा 5 2 हां ता पाखु हां एपड़ के हां 7 हां 8 भलो देखा जाय 9 10 रेकॉर्डिंग ता भलो दे हला अब सब से भले